এই यूट्यूब चैनल को स्वागत करे प्रतिथर परी आसतु प्रिय मैंने आज मैंने किसी ईश्वर सत्य विषय जाना ता पूर्वर समस्त को मो तरफ आज उत्कल दिवस अवसर में समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। तेणु आसतु आम उत्कल दिवस विषय को लेकिन आम कि ईश्वर सत्य विषय जाना ओडिशा किपरि स्वतंत्र प्रदेश भाव आज दिन से परिणत है कहीं उत्कल दिवस पालन कराए ता पछर रहस्य कौन आ कौ लोकर हाथ अच्छी से समस्त विषय आम कि आज आम जाना। तो आसतु आम कि ईश्वर सत्य विषय जाना। प्रतिवर्ष एप्रिल 1 तारिख को आम उत्कल दिवस ओडिशा दिवस भाव आम पालन कर उत्कल गौरव जहाँ को आम कहू से मधुसूदन दासकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। प्रिय माने से निजर चेष्टा द्वारा से 1936 मसीह से आज दिन में से कौन ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश रूपे स्वीकृत लाभ करिबारे तांकर मुख्य भूमिका थिला। फाउंडेशन डे ऑफ ओडिशा बोली आज दिन में आम कहि परिबा। तेणु से मधुसूदन दास को विषय आम किसी जन जानी जानी नथिबे यद्यपि से प्रिय माने से हिंदू परिवार से जन्मग्रहण करथिले किंतु से जीशु ख्रीष्ट को से विश्वास करथिले। निश्चित से तांकर जीशुंकर से आदर्श रे अनुप्राणित होई से निजर भी चेष्टा द्वारा अन्यमानकर सहयोग द्वारा से कौन कले आम से आमर आज दिन दिवस को आसवाई से साहाय्य कले। विशेषकर उत्कल दिवस ओडिशा पूर्वर कौन से बंगला प्रदेश सहित राज्य सहित से संयुक्त थिला किंतु आज दिन में से कौन आम ओडिशा आम कौन उत्कल दिवस ओडिशा दिवस जो कौच आम उत्कल संतान ओडिशा को से कौन स्वतंत्र प्रदेश बारे साहाय्य करले। तार अर्थ आज दिन में ओडिशा कौन स्वाधीन होता। प्रिय माने तो हुए तो आज आम ओडिशा रे बास करछु। प्रिय माने ओडिशार संस्कृति परंपरा समस्त विषय आम जानिछे। ओडिशा लोकंकर से चलनी परंपरा संस्कृति लोकंकर समस्त किछि केवल भारत वर्ष को न सारा विश्व को मध्य प्रभावित करिअछि। तो आज आम गर्व करवा जे आम ओडिशा आम ओडिशा माटी जन्मग्रहण करेछे। ओडिशा राज्य आम अच्छे तेणु अलग राज्य आम ओडिशा राज्य बहुत फरक डिफरेंट कारण यही आज दिन उत्कल दिवस ओडिशा दिवस भले आम पालन कर ओडिशा स्वाधीन होता। प्रिय माने आज दिन में से उत्कल गौरव मधुसूदन दासकर प्रयास द्वारा से मध्य बहुत से भूमिका से तांको जीवन रे से बहुत भूमिका नहीं आज दिन को से आने बहुत परिश्रम करते बहुत विषय से निश्चित करते। तो प्रिय माने आज गोटे आम प्रश्न आम जीवन आसो आज दिन हुए तो आम ओडिशा स्वतंत्र भाव प्रदेश हो जाइए ओडिशा हुए तो आज दिन स्वाधीन हो जाइए किंतु आज गोटे प्रश्न आज कौन ओडिशावासी हिसाब से आमे माने कौन आज आम स्वाधीन होइचु कि आज आमे माने कौन मुक्त होइचु कि प्रकृत में स्वाधीनतार जीवन काटुअछु कि स्वाधीनतार अर्थ केवल गोटे राज्य स्वाधीन पाइला निज इच्छा चलला सेटा नुह निज जीवन विषय को नहीं व्यक्तिगत विषय को आम चिंता करवा आमे कौन जनक बंधन आज नाहु कि आमको आज कर्तृत्व करुच्ची कि आमको गाइड करुच्चे। आज प्रिय माने बाइबल रे एभली लेखा अच्छी प्रिय माने तुम्हें माने सत्य ज्ञात हेबो और सही सत्य तुम मान को मुक्त करिवो। तुम मैंने कौन कर सत्य ज्ञात हो तुम मैंने सत्य को जानिबो से ही सत्य तुमको मुक्त करिवो। प्रिय माने तो जीशु कहले मु पथ मु सत्य मु ही जीवन मो देई न गले तुम केबे भी पिता को निकट को जाई पारिबो नाही। तो प्रिय माने जीशु ही से सत्य से पथ से जीवन होई से जगत को आसीथिले से ही कौन कले आम पाई से कौन आमको मुक्त करने बंधन मुक्त करने आमर जी शत्रु जड़े अदृश्य भाव शत्रु से शैतान बंधन आमको मुक्त करने से जीशु ख्रीष्ट जगत को आसी मैंने आज दिन आम जानी उत्कल दिवस ओडिशार दिवस किंतु आमर व्यक्तिगत भाव जब आम चिंता कर आज मोर दिवस कि मु आज स्वाधीन ना पराधीन मु कौन आज जनक बंधन अच्छी कि निजक आज गोटे प्रश्न आम करवा आम जापर आम समस्त विषय एत ये आम एत लिप्त जे आम समस्ते भूली जाओ
କିଏ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି, କିଏ ମୋତେ ଚଳଉଛି, କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଜଗତରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ପଛେ, ଆମ ଭାରତ ଦିବସ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ଭାରତ ଯେପରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛି, ସେଇ ବିଷୟ ଯେତେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ପଛେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ହେଇନୁ, ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପରାଧୀନ ଭାବରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଠି ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ଉତ୍କଳ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ଯେପରି ପାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେ ମରିକି ସେ ପ୍ରିୟମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଥିବେ ପଛେ, ଯେଭଳି ବନ୍ଧନରେ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମରିକି ସେ ଉଠିଛି, ଆଜି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ମୋତେ ବି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ କି? ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ମୋର ଦିବସ କି? ମୁଁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି କି ନା ଆଜି ବି ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକୁଳି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତ ଯୀଶୁ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେ କେହି ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାକୁ ଆସିବେ, ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବେ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇପାରିବେ, ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ଚାଲିଚଳନ, ପରମ୍ପରା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହେଇଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଭଲରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।